એટલે સાસુ વહુ શું બનાવો નવીનમાં? લીલવા કચોરી, લીલી તુવેરની કચોરી. હા, બહુ સરસ બનશે હો. હા, તું શું કરે? તળું છું કચોરી. જુઓ. મસ્ત બની હો. બાકી સીઝન છે ને અત્યારે. લીલવાણી કચોરી. હા. આમાં શું નાખ્યું છે તે? લીલી તુવેર, મેઇન તો લીલી તુવેર હોય, લીલું લસણ, આદુ, મરચું. जो मित्रों हमारी दिशा ने लीलवाणी कचौरी बनाया है, कितना बढ़िया दिखता है कचौरी। कैसा लगा दिशा कचौरी? अच्छी लगी. अच्छी लगी? अच्छा। शुभम भाई आपको कैसा लगा? बढ़िया। अच्छा। सेव वेव डाला सब? सब डाला. मैडम तुमको बहुत अच्छी लगी. बहुत बढ़िया लगती है कचौरी? बहुत बढ़िया. आ जाओ खाने के तो लिए. कचौरी खावा सब लोग आ जाओ। बहुत बढ़िया कचौरी बनाया है हमारी दिशा ने, सासू बहू ने। मस्त टेस्ट आवे, जबरदस्त, બહુ મજા આવી. લીલવાણી કચોરી, આવો બધા લીલવાણી કચોરી ખાવા. बोलो लाला भाई, दिशा ने कचौरी बनाया कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा.